Hallelujah, hallelujah, hallelujah. No bien Cristo to no to. Te pe de sare ke le medo benao. Amen. Mau no e mau IG ano. Amen. Ye be dudra na we nye be mau pe tado ji ne ba me le wa gbe me. Amen. E na popa me no be le ani ba ke ba ji na gbagbo pa ni ba ji. Amen. Le Yesu Cristo kon kon. Amen. Egbe amen be so asi nye be mako agbenya akoko be na. Amen. Le studio prima vinye shine ple vinye Michael nko eke metonye prophet Victor Mensata wo le kaponi na mi adobeda. Nyemao edo wo nyala le salon mo pa gbalin ala fare kaple adre ya siki adasne blavelia du ko fabinao o yo le kakabe e edon koji Amen. esi edon koji o edo pe nyala ye nyala ba dewo yodo tukao to pe do ko ko do me nyema apena obe musenga le obe nyala me egbe obe nyala le do ple musen be etosi akekasi ape le siale ke me nyenko adila le wo be adila nyema o ape mana ko dede be wa nyemu ti kokwe na o le Yesu Kristo Nazareth la pe ko amen no bi Kristo to te be le siale ke le di ma gbona le ka popo ya me be mau wo do de wa do Amen. do break mau water ele no meto musia mi ke meto ne la mau ado to me le fia ya man now tanya be released from bitterness. Amen. Be released from bitterness. Amen. Alo be ne na dole ve verse seme Amen. ba no kai ne ve verse se ve verse se enye no no make amegbeto pome na gedo tame bubu abanao. Yes. The verse say kenye no no make na gelo amesia me agbenu le wu. Yes. Wodi kape kwa chiani. The verse say ya emado mo gedeji. Nya be sister me klema unya banto na mile. Chronicle baba me banto tane. To kubi asieki baba sene bolia. Sister share na kle nemi. Chronicle to baba me banto tane. Chokukwi asieki heyi. Bubu no yabes novia. Eye dada na nkwebe yabes. Le esme wo semeve hafi jita. Hallelujah. Amen. Bible abedi. De taki alo apeto de keme kwanye yabes. Yes. Ba ebe bubu no novia. Yes. Si fia be menye yabes de de oji. Ow. Alo si fia be wo anya jiamedo abi aji. Bubu no yabes wo novia o. Yes. Dada na nkwebe yabes. Yes. Si gwenye be isebeve afiji. Yes. Novi veve kame tonele. De eton susu ko be mia no alo mia jila o to veve sese me de mia wa. E veve sese ke mo to de mia o e berele nko kamio na na o. Gede ojo me lagbo. O ba to veve sese me to ri sese mo oku ojo e be mia mi chi abe. E mia ha mi gale mia tometo. Bubu no ya besu no via o. Bubu no ti fiabe mo pasino eji. Gake problem de kanote pede mo fe ya yira no eji le nkuma ya bes jena abe amenkuta gake le etoma problem de gari bubu no ya bes no via dada na nkwebe ya bes benuka yisebeve apeji renemi nemi semekedo Yabes yo Israel maula globena na eyuam ne kekenye anigbade nu ya wo asi no plim ne de jogbevweda alaben beviade keme jore jinye ola tete mauna nusu obi alava mene. Hallelujah. Amen. Yabes kwe de disibede Yes. no sebebe doma ekele no fofifia Yes. ewe elebebe de se alo no sebebe de mu amede ke bibla me nwebe yabes nola doma etodo fu ejo lebo alo efofu kono apadi kono tomede kono munya na me ono gaho e no ya to bebe seseme o me eto yabes eto pe nkode kemeva lukata eno pe nkoko eva eto ya doma indoko do fu ako me anya fi keke ono ta wutu ya anya da bebe sesede no waji ta bibla be no ya be luka isebeve afiji bebe sese a do no vajiwa wonto novio wonto kono wa gbenu lemu
Veve sese na be amota frache o die kabe o nwadi alo tu abufengo alo o jonade tome alo o wona na do be jogofo ni jode yoji na yo pa gbokra ni deda. Veve sese na be amebeto na ibuata me ano yo atole ha ano yo kakemato. Kaka wa tola ko be adu abala be na be susu ide tepe ditire. Veve sese na be amebeto na buna le doku ime. E veve sese anabe ana apodo ko be ikede kala me fifia. Luka no fe veve sese. Jesus. Veve sese do wa matoba blone ano. Po no vinye. Sefi na na senya ke blona mele. Amebeto de siada. Pa bemenya. Etuvu. Gasiake amegbeto de siade pa bemenya tovu. Amen. Ve to mia ma pa me wa, ma ko to mia ma pa me oji. Ma pa no ve vese selemiaji ale bebe. Ve vese selemiaji gatea me to blona ne mia no view. E ne mi pomonu alomo no poko sumia se me atode otaji abla begala. Mi va le mia no view ataki. Le mia novio blin, le difu mia novio, le nuit que même nia, allons me pour blochon, mais à mon nom, ga kode mo gake, mia tocha, à bagarre le miaji. Nous mon la fait c'est ça, amène que me le ready be yanyao. Nous kata. You am yo to kwenye be, mai bone do berakli, mai bone venunye, mai bone wonuke, gake mia nous mon la wa de ka o mele mia to me. Me mia to agolo. Veve sese que le jinya ma va brona konye alo tame bubi que le jinya nu que le jojo jinya ma va brona konye la bena mi le mia kon blen ta mi ko se beni mi va brona o jena ndeke me le wa woni mi alo yo je wa ba blo be amono se no vi veve sese do no le me apa ato awu ta veve sese ya enmo apeno ya me o ko fofu kaka pot e fois ti le ti asike oji e de via chizu muchu apo blo ba be me nyame. Bebe sese kaleji. Tame bubu kaleji. Bebe sese donye sro de pe. Bo amedo chota mike jabbe gome. No ndo le ome komutu ta frate o me komutu kra obi abe Christmas eki ko gake na ple material pla fo pa po. Yonto jabba na mutu. Ga ko me poto mutu wasimo. Ta akobe no ngedera bebe sese le sro de me no. Ntomie jababa kaka mutu deba mutu ba be yade ele mo ko mutu be yade e ko be ji plebe no be ti na mutu kaka mutu ga to le bo bubu je ba sibe bubu je ga ba sibe ta e trust be verse sene be verse se ka de ji ne pa me do abube e galosi alonu si anu de no kake no global be me nyana wa afa ta verse se o gede wa ko be de beto kome mausu bofe le soli me wa ya moton ko jijo e no le jijo ko le ridua abrobe nuka le jijo do na apeno ke apeto ke si bole wo dusi be na nyabedi abagade no ji la peme e ya de kapun na ino tame bu avuta me kaka do le dokume da so ba po ame how le beto kome wala say to how jia e le jijo ko le ridu le susu be nuka abamana ko da le the verse se ka le ji mia nuno lawa mia to wu gake me to brona ne mia no view no vi ne nye nuno la de na nyale keke na chia ka pli nuno la kenye kolo na dia me de la bena mia pe bebe se so go e bene gele social media gele YouTube e gele Facebook be to ko no mi le mia no blin le di fo mia no amede le keza amede wokele mia me le wo amede wokita be sia be mi le mia no blin. Okay, what you made a bell was it? And make a bell le diffua. Okay, do my way cocone. Then you have no time to elevate senabele. That best second lady, and I'll be there. I'm a June. Vote totally. Which I won't be best selling. Which I make a tone lily. Look at my daughter, and the Mia Medoa, mi jababa, mi legana, if mi jababa, mi chakapli, no labu bole yo vote, alo le dutao, mi toya me bumi ke gagao mi. Precious Subenka, the best say Kelemiaji, Agbai Kelemiaji, and no better meow. E name Christo, Nunola, alo Mauva me gabedon. Maubedi,
ne be ya wo no alo na ke me le ke be ya wo ke me de na ko fia na pe na go de la no tamia me do mi chia ka pe no no la o o do be da ko dasi ne nya ji sia mi na mi benuka miaje nya ba gbeme na kle be bebe se so na de la le miaji ne ma ke o han nya ne mo family be na chia ka pe wa do be da ko asia mi na benuka be verse se no na koda le jim be verse se gedelia e ba tro na zo na kokuti amere fo me gedele le topaji le nopaji a o me nya no ko yo na me jijo fo me le e no pli e vibrato pli vi so be to la vi fa de so de deta mutu be to la vi fa de donata mutu le is great player hawi beti nota ever zu be se ne fumeto wo le tabe bukaka aha kokoko na ta be se la amegede pe jijia fi le soso bon to mi e mai na kaka be anya nku dibete yo brada su de bete po be se ta e amegede te dona pli agabunya alo dona pli eganya su be se na o asime tobo e buta me kaka e ko wo susu ko le no calculate me jira no kidi no ka me ple e chi ko me jero pia wata ko me je e me ple wache tu si le jamedu ni me ka ple nada ni me ple nada ko ya me ko do me ko baba no ka ta gabu le me ta e buta me le zame kaka la zu vevese senao vevese sena me gede peji go wabi vevese sena me gede o me ka diameo vevese sena be amegede o vula fe be my va eva zu vevese seta benuka ni maga no tepe be amowa no nyipo no vi bibla be bubu no yabes umba dada nan ko be yabes si fia be yabesa eje abe abede kakena de kemenye na de keno ta dada blone yabes beli vigne e fuite me meto vevese se ke me meto umbe ke me meto vruduto ke me meto apayo ke me di me nyanu na me o ke fe na fi me ko poju alo afi ma jiola ta frate afoya akodoi afi ma jiola me nyavio me kukule okule e to la ni me ga senko e to ni me nya ada snefi ni nya fi ke to lu alo ameke e do fon gratela ni me nya fi ko lu e brene yabes yo brone yabes beli me to fume vevese seme afiju tete bibla beli yabes brunare e brone do kwibeli ne nonye ne tonye ne fume to vevese seme enye yala mayo Israel mawo avenue no vi mau karashu mau kayomnele amebeto nye mau nawa kono nye mau nawa me kai fonu na osena yabes e yo mau gbo kle verse 10 nami yabes yo Israel mau la yo Israel mau gbo benuka he na eyram ne mau ne yiram ne kekenya ni badenu kekenya ni badenu wasi no clean ne dejogbe fun oda ela bebe viade keme jode jinye wa tete mau na nusu obi ala vame novi nukata egbe nyegba pelo maton yo mau wato na mi nukata gbe nyegba pelo maton ko mi afe ko se ko de mo be nu la de ayi gbo wa to gbe la pelo mi to tro aba nukata nyegba pelo nya no me ko nene ma ve verse se le fomi ve verse se le topaji ve verse se le nopaji nyegba pelo nya to atre amen amedeke ba gbe me fao amene ko na onyere amedeke ba gbe me fao mi asofo ne mi le ma onya dola do my akose be ma dola mi ne ma dola mi nyo so for the share la ne ma yo wa adasile wa gbe me nya adasile be verse se wa ma face amoto do be nya me le mi wa do be me se be wa do be ta me bu me le wa ga ke me ko na ya bo e amoto me ko na bo pli mi o ne nye me mi yo ma wa atona mi amen ne nye me yabes to jababa yo ma o e ma o tonia ke gbe ni pa ko ha mi ato yo ma o amen enyane ma fa mi enyane nunola enyane nyagrodela be wa gede wa gbemi be vevese semi ina o ta me bubudi wadeda vevese se amegede bo me le doke wa amedo me po me nyane ko yo na be to me fafa amegede ba be ba je dodoro e ko disi
appena de va boni berika be prophet ne de me nyaw kaba one no kesuma do le jinyo nkeke me go nyaw de nya betro de me nyaw to nye de to bi me de leke wano na no gene budami amegene leve verse seme amonya be leve verse seme ga ko o ga le fufia o leve verse seme no be ma kuti verse seme amen you be released from bitterness amen le Yesu Christ book ado leve verse seme amen the verse seme ma wo ye me tole me eda bi jinu na eda bi na e komak na e konko tare enuka akuti mo ni me tole ma wa de ole me amegene nu ikome wo e wo obenya hasito ene fiafito obere woke yo le nko bubu yo na mie e kemenya na de ketu the verse senyema ala pa kadara siole edika pole nyaka bloto wole the verse se kala o fagbeme e ti o be ma to gbona me leke o ma to anglo me kana gbona ne iblo pe na me le wa se me bubu ne iblo pe na me wa gbole bubu amegido to a ejo jofe sister me ape ma onya be da ni Ezekiel pagba na tawi ade kubi atoja ko Ezekiel pagba na tawi ade kubi aton nkwade keme kponu blani na o ebe nkwade keme kponu blani na o ne wa wonu se odometo ade ke na o ne wa wonu se odometo ade ke na o aha pota o akopota o nkwade keme kponu blani na le to vio me o nkwade keme kponu blani na le no vio me o no vio ela osi efo ela osi davi ela osi o meto ela osi kaka wo de kape a obenu le mu do de kame mi mo Jesus nko de kame to Jesus kaka wo de kape a o me dibe no po problem ku e mata eba zu verse Jesus de wo jibo Jesus ba zu verse de wa dem Jesus nko de keme kponu blani be wa wo nu yo kata do me to de ke na wo nkwade keme kponu blani beduka wa kponu blani nawo nkwade keme amlo pometo de keme vemo be ya pede hu te bon o le o temde to le vu le nuka le vlodo le bodio aka medica mi le mi ke bon wo cho wo fu gbede gbeme le gbesigbe o ji o ke bon cho ko fu gbede gbeme ewe kele to wo fu gbede gbemo lo ka ko do o la be won to pape obe wo ma no me won to no pape obe wo ma no me ke sino no ma le ma obe yo wo che to vie no vie nye you have right and le be o che na po go me ga ko be pa o ma hwe ma ke sino no me ti de ke me so asi wo e la be na o nkwa de ke me di be ya po kura no vi leke o le na fifi lai leke wa be me nyale nuka me tonele mia me no mi to me uto no ma je to anya se wa me reto ka ke mia me no mi to me uto de no ba asiple ba misisi ke le mia tita e ko mi ko to reise so me be mia chile ko se ma hapo ni ewe amen ta nui ke le jojo le juri me le bona be ma kuti verse se no amen that pain that bitterness you will be released from it amen in the name of Jesus Christ nkwade ke me po nu blani now yi ke bon wo cho o fu gbede gbeme e wo nyonu wo agbe le gbesigbe o ji o nyonu wo agbe to gbesigbe o ji o amede o le yovo de kra yapa amede to volta region to du de melefi ka ke ba chi nu kai e bruto me de verse teta yes de verse teta Porque o outro não viu uma nhaura, foi mesmo. É colar tu lá o grey. O medico para ver no povo no cu. O outro não é bebê no cá. É bazutar me bubu para ver se senão. Não vine, Davine, é funye, officer man, police officer, army officer, custom officer, minister, assembly member, efia, tobe, no school video slovi. Amesiami pleto bebe se kame tonele Jesus adoleme amen pom nuele mele nyaki glona bele ka ablebedi prophet Victor Mensah glonyane yes he is say pledge e be ba me amen mi ameloni mi ape bebe se wu
Kakemi dogo, malfamo, o bronyadi, demiapa beme, et mi kwe prechi. Ebe, me dole me, gakea, enyo ucha. Amen. Uche tori, anyo ucha. Amen. Aduleme. Amen. Hallelujah. Amen. Nkwade keme problème yi wa onu yo katana o. Ke boko ko fu be to be si be o ji o. O do flow. Jesus. O di bo. Jesus. Won to no vi o le o kocha. No vi o ke mi no dore ka me. E le o kocha be ya ko fa me no be ko na ivi. E enya kwe ha. E le o kocha be ya ko fe jogbe se ko na vie. E kwe ha. Tasi ko nuka eto vioto no de jako nuka no vioto ko no ve vio ya no vio plutôt vio mi tien ple vevesese Jesus. se bebe kwa amegide podo ye jijo egbe ogbo ba pe me ple vevesese nuka ta amede ba zo amede ba podio amede ba dala padosi o tro bo va pe me ple vevesese bon moi ke me tonelele me nyale ke le tame bo amede ba siele mau fe bobo mau fe unse adeo le vevesese Amen. ma kuchi me o Amen. bedika o ti ato adi da sila bedika mo fe tado ji ava me le wa gbeme bedika o ti akonu la bedika ato da me ha fe nkume agbo e pela jemani da si me donc dit me no crusade wala akachi sister de egbe ya prophet ever glow ma glow e ka me de pe de fiaba elle le son de pe pe de ka wi to me nya me ko na be jicho wo plu to e jire ko wona wo to bo didi to bo na wo to be ya ba weekend la elle be wa no bia be ne me ba fifie de maga wo jire wa ana ma kasimu wa abemi ana aba tu place ya no benuka prophet le nya be me nyime nya mi ko yo na be jojuro alo fifi le mutu kunyo no banye no no to go be me nuka me de son me jivi wa me ton gakela ni pa ko so ni me no na ni ne so be ya kasi unya la enye na vu ko ta jere mi wona nu ya ba nye vevesese la fieme pour me abeti e ba nye jere o wona mutuo jagagba to mo gedeji naga pratique ou de siade gakebele ta besi be nyomu ya kodo kwe ko ve mi no crusade wa e ka mede me do be da pli jojuro ma gede ma yo be prophet egbe ya ever blow ma fun yo do ba me egbe ya ba blow ta no me kill me le pe wi tonye la tupe en be atunye pre alo atupe me ka divina mo e yo be the prophet e kemele mu fofifi la kwate ni e suronye do kadam 6.5 e keni ega ye ke 650 Ghana cedis be ma ka ba ko pratique atike yo keme play de nu ya wa ewu bablota e ga do da fifia ya me be le Yesu Christ from coming the verse sekedi ni koda me do be da pli Seigneur no pe da seda ebe nu make ikpobe abe chide kode yin la me how to me to gbe ma gbe ha e pe soro e pe tro amen e pa se fi miere sister ke la chupe o pri soro li ka ke mu ikele jojo le soro de pa amede ke menya amede ato brobe aw sister ke pri soro de wole ko le o de soro ele jijo namlo be ne gbe je ma po ntu de le be ne gbe ma po nu de le ke ka ke menya mi ke me to le o be veseseli ebe do na mutu obana yo wana jilele ko mekaka ebe o prophet me no mutu gake ne be yakasu nye me sena veve mano ulito nuka ime wopo duma ike mele nya ike bro chele no meke mi me to me lo job bedeka ma do beda plo mo pasi abale wa bebe bedeka ma ponku me plenku me bedeka anyo bekeke ta sister ya pesuro de petro enu make me do bera pla nkeke the next day ya yo sura be niba esura va di jova pe esura be what you me pocket pepo
j'appelle c'est que les morts de Jésus Christ Nazareth la comme c'est moi ben dans Leviticus chapter 8 verse 10 Bible abeli Moses eko amikokwea yo side gbedo hola me penu yo ka tawo le me yo okọ ka tawo ne ma obe wa no jajere awodo mi no bi kokova apena to back to sender oyaji be jababa ne wasine kadeka Mike me chinu to do beda blonya de ji e mau le sanye to ji pe gede enye ne de kakao asio lo ba pemeli no vi do beda ble wo kose si de afiemi si de ofe kome si de wo do wonoji ko e de asieme si de stola me si de asielo pe jababa ko e de agbelelaji si de agbela pe ko na oji alo kuchi na God the corporate na deje de me na ba ko wude woto wo fe na bomi ke ajoda satana pasi ke na meli wi ale to wo me le ta ponyo novi asima adeda wasi do klon ne sa do anyami ke jonale dia ne sa do nyami ke jonale fe storma ne sa do nyami ke jonale woto wo fe a novi chababa ne back to send that spiritual world kasioni donc ku jiba gbogbo menye da na boko se akwa ko se ne kasu yina ba we do beto ope we the store anu we anu see that cement ma fine na do no vi see them gonu akọ cross afine na ida sieme e gbogbo von pe to na de siare adeda amenu be onye be de ka ne suasio e na ko be ko se na ko ma ba be ne nye be Moses e gwe anu see them beto ko me plan mo beto on kola amila kieni wana si ebe usiami ke na wa ajeji na le Yesu Kristo Nazareth la comme Satan pa siokata akoda le wodo onadi oje awodo vide ava oje awodo akoponeji oje tremfoni pito pouvoir atoda lo fe moment et na pas me preve le Yesu Kristo Nazareth la comme de kane classification Jean na do prophet me nyane amia de ka lo leke mawo wa swasini ne ma pede mu le tepede sia de kenere ne wasi na su de kaji ne na zen na poma pa mi veve ne pede ka oche na badi da sena emeni nu now le Yesu Kristo Nazareth la ko mi amen. No me kodi ello sofro oji elle hame video hame dakaro mena o ma to ado atele ame bubu la bena o nuka o amela ba pomta nuka ne ba mela ba ko elle be vese elle se meto mi ke di welere e bo chi amene bo mi ke je bo chi bori amene chele di ta amene ko na beni ve vese sema ma didio adoleme amen ta akpo amegbeto fome a ve vese se la amegbeto fome aji kake amegbeto fome la ne kwela edu awuri ne kwela edress vaye me nyami ke me tolo efonye me nyami ke me tolo davinye me gakpa me ne kona je enuka nu fotami o me gakpa me ne kona je juo me gakpa me ne nuka ele fupeta na kana fupeta ne jineji o je tori to be la fide ele na de metu bon mawi je subo mi le ni ato fufu ani ato awonu gede le wa gbe mi afi aga dolo amen veve se Jesus please se sonde me nye wa gbe so le ben amen agbemoji ele yes ti mi edo emi kake mi ameloni mi la agbemoji mi fa ba de mi abafo ese ma mi fa ba de mi abafo e ba ma nchi ni abafo mi kole soso elebe mi kule alo me ne kule ne mi be mi abafo na di kake ba ma le mi abafo ta wo bebe sese ni elebe me ne pede wu nje nye bebe sese ni elebe me ne pede wu ni amele ke me china me denu no la ogbo me nya be me to te pede me nya be me di ma wo ma fedo ta me hia asi o ke ka wu tonye me hia me o ke ki amisigali me no pede wu ni e ata le ponye le fibe quelle che pride da dale nora quelle che da dale nora
Elle dit ben y a pas dogu ma kwa me ni do bera peli le be komi alors no va do bera pelo le wo komi enyi ma to i church oro ne me bala amo wa ba kom o manya menyo wa amenyo ta menye be na bro ba mo ba kom o cha menyo na de le me o have you dagba ma de ju agbamari akoda le ju. Amen. Le Jésus Christ peut commettre. Amen. Même Adama accorda le Dieu. Le Jesus Christ peut commettre. Adama accorda le Dieu. Le Jésus Christ peut commettre. Parce que business qui est set up. Donc, on fait ma et tout gars millions, billions qu'on deme. Et bien voilà. Voici Japani. Vous nous Japani. Pour toi que mi la babo kaka le tame bukaka ko et javifa. Adwa si la gba onkume ana lodo amo fe gado do yenye ma ko ba flagba est-ce que verset 50 voilà verset 7 mini akuchi Amen. me blonya de wa bebe adoneme amen suron de fetoya e ganyaya fomenya suron de da e viginya adoneme Amen. Bon, non, nous amène bébé tobe mutu ba dewe. Est-ce mutu ba dewa? Le tigba tobelia na le kemejo. Et tolia na le kemejo nelia tobe ti adelia. No o nyon ma no ko ba do. Chele jojo. O je mopo. Be na fofuaji. Ameroto fo me bana kura. Ameroche toa. E fo ava. Kaka be anyane e fo ble. Miscarriage. A very painful situation. Miscarriage. E fo ble kameto. Yabes. Fe fo me gblon. Do my gradually. E si no fo fe fo a. E ga na sidwani. Doma yelo esino fois et non dans la citoyenneté to ha dans le no na jai atiko fle e gbe no gere wa no koji no nya fofu gbele no wa ko da de koji no wa no do baji kaka dollar 9 months amede to last de mesa e no koji kaka 7 months gere 8 months ko fo gbele e mo aba de kaji la bena ubenuka ne le soso le to sese wa fo agbele e fu gbele gerita ele be wa maiko le vipeti be yaji le viti be yaji Jesus le viti be yaji Jesus neno nya ke bro e ma gbele be dada to yin be mighty destiny glorified mau eko amenu bebe mi konami benda wonyon wonya selekelekiri ma wa academy ke ma do man won toya wo ko se asemoji ma wa academy amo doctor be no do be vidi do no la fu gbe kwato fofu jivi amo multiple fibroid e dola to gege to back to say that eji many nyavie le jojo amenu fe onyema ko dami da no mu gede yi maume mutu doje ata frache o have low sperm o fe mutu mechi o me to do ofo me do gede e ma o to jinye dagbele gede un mutu tola me lo nya kaba ne mutu play no de sola o do ko bro nebe o nyono e ka ke gede la mutu la have na low sperm mutu ma e pe chikele ma to do fo kake problem ete bale no noji amesebele nyo no nkumekpo ta eba nana vevesesele nyo no ejiri nyo no dole wa na tupe kaka sigbe kwa nuka ya do nyo to pe no ko ava pie ma ba juo fine mi ano vi me do be na no jiu poko na me poro jivi me misia pa jebe do e nyo no kebila enye suroto anya chiun to ano vi do wa ba to le ba cho no de go because of the fruit of the womb maune nauvi
Maone now so. Me blonya di bede musia no ikenye veve sese. Le wa deme. Le wo jibo. Maone dida. Ne veve sese mi. Wa trust jona. Veve sese ka me tonele. Abaka onyele shu. Un peuple vododo ka me tonele. Fumejeya. Bo o jira wa ale bebe. O toto wa be. O tro wa betatu. O toto wa menu bebe. O fiao. De no nyo bi tele mewe. Ebe mutu. See, mutu. Echi. Go sro de yi. Ekpo no nu deva ye. You wole lepo. Sister. Ane so nyelo. Afi. Gakena de kemeni na de kene mutuo. Amesabe apeto ma de srowa. Elebe kotoku mepo na de kemeni na de ko. Nonu le djube ya de srowa be gake ganya wo basa. Ezo be vesese na mutuma. Jesus. Esusu be ya wonu afi. Wanu na lewo. Ezo tame buna. Yes. Enye mutu. Bona wonya viola school. Asibedo. Matwa de chop money. Ne slow. Viola bifa. Dole miawo. Mama lejo. Mi yaga. Wotore e chikome. Matwa do. Adaji so yo be kuji. Ela bena na de kenene na de ko. Novi. Nui keme tonelele. Amegidi tometo. Vevese semane akoda. Le Yesu Kristo kome. Mebe vevese semane akoda. Adoleme ma chiemola. Nenye be eseme blaude. Alo to. Ko de kable tu la tupame. Yo zu vevese semane me gazie. Me tu kable. Me gbara. Me teoleme. Me vevese semane uchena doleme. Akodo awa. Apostle le Yesu Christ Nazatora pe comme. Ça me miabe ma onya ke prenu na mi. Psalm 66 verse 10. Bisa mo pa gbane tabla de voix de. Kuku e wo bada sine wieve. Oh mau. Ela bena edomi ko. Oh mau veve senyaye. Avinyaye. Tame bunyaye edomi ko dodo ko kanyema. Sister mene ko na wele. Veve yo biti senele. Imele dijeme boni. Mo be do boy. Amen. E do bo nesene sejeri. Mauta apas. Amen. O mau e donye victor po Ne lolomi. E lulum. Abe. Abele keke o lulu o che abe sika. Yes. Ma o lulu abe sika de o jome. Si fi abe teke bola be vese la bi e chidemwe. Amesiame nyebe weya mele de keno. Amesiame nyebe weya ne leti kufifile be ya do asieni a de na doula fabia melani ba kakaka anu akete siabe. Jesus. Medu mele nyaki ba medu ku sister lady. Akete si wando kakafia do asieni for 15 years. Eso vabo de me dogbera pele. Ya me be ko back to send na basa. Over say the first man, ebe do ko le ko igbale mega so. Me do ko gede no vini. Ve seka. Asido do anita, ele be wa no apetesi. Jesus. Ne tam de me wa do aseke ke tabebu. Ma to no do me hola. Ne ne ba me ne do wona le de. Ne woto wala simejele adwa ya peme. Ta consider the capitia ma to interpret ko va sele simebe do asia niveau. Novi lukanye vevese sembele. Jesus. Ebe e domi bo e lulumi abale si wonuka. Abala si wololo na ko salo ene.
Echomide dome. Echomide dome. Ena edodemi. Ena mo take advantage. Amo bami. Amo nomiaji. Amo lefumi. Amo fonulemi. Amo dovromi mao. Mukata mawa wasibe. Dodo boy. Amen. Eji. Enedro agbade alijile. Ekadro agbapọ agbapẹpẹ maleji. Jesus. Njoma agaye. Amena brother ni nega popo. Desoma. Impeta be o mesomo. Tu do go there come for 2 weeks. E ji abe matando, e na be na feta. E do ma po weta. Ta me po do boa. Me desun boa. Me divie boa. Agbaka le kanao. Jesus. Agbaka le kojinao. Jesus. No vini agbaka le kojinao. Te pe de sele ke le nyepole le kikie me godo me le babia agbaka le jiu. E do me mama tawe wa. Me sese na mo pe wo wa. Es me sese na mo pe wo wa. Ma awe now. Amen. Ma awe now. Amen. Ma awe now. Amen. Akwa gbama le jiu. Jesus. En adole. Verse se Amen. Ne kwese na robe amen. Amen. Verse se mari adole me. Amen. Umpema de na adole me. Amen. Rododo de na adole me. Amen. Le Yesu Christ Nazareth la peko. Amen. L'ennemi. Ena megbeto no mi afetame. Nukata ana amegbeto wa dovlo mi sibe. Bo ya ta me no nya de brojo mo pa me wo. Bo ameda no kakame. Ne le kakame ya wa nya wo ma pa me wo. Ne dole me. Akoku akokpo. So fukimida. Ne nye po. Atom brobe. Ma pa me ke tuka. Hina me zuleo. He bedo nye me deson. He gira nye so de. He gira vinye. He na me podo. Maglo. Ta nu ma otobia. Enye na vevese se le sofo gede ochi. Ga kene mi tola mi ano vi on gbegle e fe odudu. Jesus. En na mo nwa de mi abe koji. E ko mi ko wo nu ka fu bele nu ka me. Ena megbeto no mi afetame. Ni ejejo pleto me. Ni ejejo pleto me ejo ka me je. E to ka me gedo. No me kai gedo. You feel there is nothing you can do again. You feel you are condemned, you are hopeless, you are useless. And a lot of people, because of the situation, because of the pain in which they are, they have already even condemned themselves. Instead de megala meduma. Instead de nukaka kura wala ni ba kijibele. Me do bela bele. Egbonu wo bela ni ba. Amen. Egbonu wo bela ni ba. Amen. Enye de kapu e fi be no recommend no. Yes, no recommend no but because no va e do awwe. Tanye ta me bubu na ele do bela adeso no ma bo we. Amen. Afra ni ba to afe. Amen. Wo je wo ji ajebe. Amen. Ano doku osi. Amen. Agbobe nye paikia. Yes. Mau nya kede ne gbo wagbe. Amen. Mega dekavel, mega noahao, mega wudoku, mega jobu, mega koduku balde tosisi ne kemo, mega wonu fone ke dokyo. De vevese seta doji. Ne ma mega si. Nu de kale fude na kwenye le todo ameyoke le nu fuza. Now, ekele uma to wona de ke kokpede wo. Wona nu funa uza. Ame beto le nu metia now. Oko wa gbe kozu, we vu abe enu ka remote control. E wo le TV pop remote control as we are to fear station ke na po egbe ma po touch TV ya si touch TV le popo merci ba amede ba ko remote ya change ya be me le touch TV po me le prophet Victor me ça fait programme po yo ko dare channel buku si be kike me le na mo nya si bo le na mo no vi me kana me beto ne ko wa because of remote control enya mi ke po enya mi ke no na ola amen kuta nenye amekwasi nenye ametrako nenye gake gere bebe seseme leko semedasi lema medasi adoleme kene demi dogwe e komi fu domain plein domain e megbera e demi dui amen me ka gbona be na kutini me dogwa me de fofu 3 months ya va boni ya be prophet me se wonko me ba ele amede kare onye be fuke me fori
que jamais tui allo ma jito ngatini ame china bere sister ime jobete ni me seba me de ke jivito ngatini allo tu vipo ma woto peto he benyo no ne jivito e lekeke e wo ke fofu keri ma ananaji me do beda plikata le ti asike do amebe imano ke eno egbe vilesi amen no worry no ko va glone bedi edina pa be e by the prophet ni baba e be church senya ko glora edine bo no ka ko glao no ka ko sikawe maune deoleme amen maune deoleme maune deoleme maune deoleme maune deoleme le Yesu Christ nazakwa e tonesi avec me gedi to be zipi ma pe ko atuba me etrema me tolato amedibo me ano to ike mo diura me do doi me do doi me do doi le Yesu Christ nazakwa pe ko sister me me ma nya so enemy Jeremiah chapter 33 verse 3 Jeremiah pa agbale tabla ton vo eton pupui eton yes yom eke mama tona o yom maule boblona ni pa klobeli ne yom di ma tona bo bebe sese ma melia egbe ma yoyo egbe soli medede nu no laoli legbe pande egbe tetene dem mukata wo ko se me pakra alu me babe na yobo iya ne wo fu pepe maule boblobe yoy ata amedo le ngona medo bo egbede ni amafa megede mi gbele jode mi arokui mi apenu fo ne mo no poko sunyasi mi anovi on gbegbele e ba na bede amegede chia fe me o mega nya bede mo fe mu sekra leo ele boblobe yom ekema matona si fia be ne me yom awola matona ma le boblobe na yoy ne yoya atona ya ta mi amedo me yue mi to ya me buto fi de South Africa mi de me kazi aton no labo me de Nigeria no labo me de Cameroon me de no labo yi me yomawo la kose kose na zomo ai no labo gbe de ka body de ka ba kose gavia amede pa si chagai ma amede pa ni ba ple gai ma amede pe ko tu gai ne ma zle ka be ko ake ekole na reji ekole ma uyo nukata ma tona wo ma de nu gan ka ko si o menya ola afia ebe me nana de ola nu gadoli nu aladoli ke menya o yo ta be menya o ta ele efil be ni mawu maton wona de ke na yo nu ga ka koreli nu gadeli ma ujirado ne tovio ne novio ne wo foma novi akwa nawi ade koko fiao ade ko fiao le Yesu Christ nazatona pe komi te pe de sia de kele akwasi dare TV eji kwasi dare wakota alo kwasi ko dare pe ngunu me to beda le Yesu Christ nazatona pe komi be verse se de sia de kemeli ta be bubu de sia de kele ju agba pepe de sia de kele ju veveke senele e chikome me tole dodo ne nu fonde wa me bia totoke na me de fofide wa me dole me na me de dovro wa me dole me ne tofu me tipode e no fu me tipode anu go to me nu foya me de kuku ne ma be ne bede mu ne wa vemo me na dole vevese se ma vevese se kadi e jiji na o me nyame ke na wo vevese se to dole leji to sro de to vididi to gagaji to tonaji me vese se le formula me dole me the way you kata de se vididi me alo vio me alo vidi popo kata bere e vi me de nyade ke na o alo vi ma to ka po vi o chopo ku e la bena o ka o le mu e po vidi kaka o chi e vi ma na de ko be na du e trot vese se na me dole me amen nyemao yes amesia meke le todo fifila Jesus chia kaplo amen e do wo nyalada
benyala na ba deo, benyala na ba tuka, benyala na ba yodo, benyala na ba vwa, benyala na ba fondoji, wonyala ne tagbelon. Le Yesu Christo peut comme, mais avec des siens de keme, mon bedito jinyeli, après ma nekode, après nekoya, le Yesu Christo Nazareth. Amen. Amen. Non mais Christo toi après ma ode wa beta, mais mon koko ya so asiri wo de kapli. Le ya me ma on yira o de tepe de siens de kenele. Yena ba le scream di, ne tibe ya pede mo pe don, alo ya pede wan do alo mi le do ke wo mi le me. Be mauve enyala ne no bova esia ya bone chofe jime yo ko moba mani namba dona da a prophet me tibe makoki ko pede ma pe don no pa preview alo na woto na no be dola pre ne agbeni nuna ne ma ni de verse se la letine e ma awe now e jababa back to senatiri wasini karika ne wasikeli mafia leki nazi nukele eflame beto gidi lupo gidi ta mawi kwe kona menya untila menu yolo gbogbo menu ye. It is not a physical thing, it's a spiritual weapon. Kekebe ne jeza aje mami wata togbe zipi jobu fun ma wa de ole ni e wo che wa gbe akre e me ni nu na le Yesu Christo Nazareth la ko mi me gale blo na no bi te fe de sia de kele ni le mo po me gbedika ma po ku me blu ku me a tu pelaku na po ma pelu ku e me ni nu na le Yesu Christo Nazareth la ko mi. Amen. Dans le monde, il y a des terres de sia de keneli. Les gambona tawine kebu bibanto alo Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Ebe no kan dawa bolola le tosisila di alo tolaji le keke gede vomebela wasi agake. No bi amen bebe onye be mo no popo ya asu ni ba close be na no mi akoma no fia ojo ojo be sekre no bubu. Da na di be ya pede ma opedon be mi ano ya wala ya ji. Be kuhide ke maba mi ape momo be mi abadeda be maga no mi akola jababa na dualo mi na pede mi an no sia ni ke la siwe mo ba mane na bale fimi te pede sia de ke le no sia ni ke dibe akọ pede mo be don akọ dualo mi be do ne ji na mi a ato andrida ne mano be do da klo ne to troni va cho pa be mi nya ne o be pepe no don ku dibe we apede mi an afi mi ache mi apede mu novi te pede sia de kene le ame nyambe nu sia mi ke na wo ne mau aloko pede me domwa e pe fetu ma chiwu da te pede sia de kene le a novi nu keke ti be yawo chababa e na pede mo pe don to wo ko sedi ale be mau avenu adole na de me adole to bo vo de me anaben nu de atrolo to pa de me e me ni nu now le Yesu Christo Nazareth la ko me nkonye prophet Victor Mensa, God bless you. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same.